شہربانی کی ترتیب کی کتاب پادری سشیل صاحب پیچھے سے سفارش آئی ہے کہ یہ خدا کے خادم ہیں اور نیچے کیوں بیٹھے ان کو آگے لیں. تو پادری سشیل صاحب نے کہا تھا کہ اگلے اتوار میں کلام سناؤں گا پھر بیٹھوں گا، لیکن چونکہ بزرگوں کا یہ مشورہ ہے تو اس لیے برائے مہربانی آپ آئیں ادھر بیٹھیں. پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے. شہربانی کی ترتیب کی کتاب. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی بنیادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے رنگس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 340 گائیں گے. بنے رہو یسوع میں بنے رہو. روح میں گاؤ، روح میں جھومو.
آپ کا نقصان یہ ہے کہ ابھی AC نہیں چل رہے کیونکہ ابھی کی تاروں میں گڑبڑ ہے. ہم یہ ٹھیک کروائیں گے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کچھ لوگ طوفان کے سبب سے ہلاک بھی ہوئے ہیں. امن خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں. یہ قدرتی آفات ہیں، نیچرل ڈساسٹر. مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہم سب پر رحم کرے. گزرے وقت میں خدا نے آپ سب کو سنبھالا اور آج کا دن پھر آپ کی زندگی میں بخشا. کوئی بھی شکر گزاری کر سکتا ہے. چند الفاظ میں چھوٹی دعا کیجیے. مجھے سنبھالے رکھا اور میں اتنے طوفان بارش میں بھی خدا نے سلامتی سے مجھے میرے گھر پہنچایا. میں تیری شکر گزار ہوں اور خدا ملک پاکستان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. ملک پاکستان کی سلامتی چاہتی ہوں، کلیسیا کی سلامتی چاہتی ہوں، چرچز کی سلامتی. خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو ہمیشہ ہم پر اپنے رحم فضل کو بڑھائے رکھتا ہے. بے شک ہزار بشری کمزوریوں کے باوجود ہم کو اصلاحی نہ کریں، لیکن تیرا رحم ہمیشہ ہم پر پھیلتا ہے. میں تیری شکر گزار ہوں. آج کی ساری عبادت کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. شروع سے لے کر آخر تک تم ہماری مدد کرنا. گانا بجانا تیرے حضور مقبول کی مانت پہنچے. اور خدا باپ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آج کا کلام ہماری زندگی کی تبدیلی ہو اور تیرا فضل اسی طرح بڑا رہے. خدا باپ میں تیری شکر گزار ہوں اپنے بیٹے سشیل کے لیے کہ خدا ہم سے سلامتی سے دیکھا، سلامتی سے پایا اور وہ سلامتی سے اپنے گھر واپس آیا. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. خدا ہم کو اسی طرح جو باہر بچے باقی ہیں خدا تو ان پر بھی اپنے رحم کو جاری و ساری رکھنا. ان کی اسٹڈی میں خدا ہم کو اپنا فضل جاری رکھنا اور ہم سب پر ساری کلیسیا کے خاندانوں پر ایک دفعہ پھر سے تیری محافظت کو مانگتی ہوں. مانگتے تیرے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین. خدا ہم کی مدد سرائی کریں گے. گیت نمبر 4 سیلکل کرنٹل گیتوں کی کتابیں جو آپ کے سامنے ہیں. گیت نمبر 4 نکالیے. اس گیت میں ایک عہد ہے، اساں یسوع دا دوبارہ نہیں چھڈنا، زمانہ آزما کے ویکھنا.
تعظیم کر سکیں. بدعود دعا میں رہنمائی کریں. خدا ان کے شکر ادا کریں اس حمد و تعریف کے لیے. پیار سے بڑے خدا آسمانی باپ، آواز کی سب تیرے چرنوں میں آتے ہوئے تیرے خوش نام کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اگرچہ خداوند گرمی شدت پر تھی، لیکن طوفان کے باعث جہاں پر ہمیں آرام ملا وہاں جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. خداوند نے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں نقصانات ہوئے میں ان سے تسلی اور ان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور باپ آسمانی اس سارے مجموعہ کے لیے جو آج تیری حضور میں جمع ہوئے ہیں، خدا ہمیں آج اپنے کلام کے وسیلے سے اور ہماری حمد و ستائش کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دینا. میں تیرے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان خاتمین کے لیے جنہوں نے خدا باپ ہمارے لیے اچھے اچھے زبوروں کو ہماری اپنی پنجابی زبان میں ڈالا، گیت بنائے، اور ہم جب ان کو گاتے ہیں تو خدا باپ ہم روح میں تازہ ہو جاتے ہیں. باپ آسمانی ہم سب کو جو ان زبوروں گیتوں کو گاتے ہیں، خدا باپ ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہماری حمد و ستائش کے وسیلے سے تجھے جلال ملے. میں خدا باپ کلیسیا کے ایک ایک فرد کے لیے جو خدا باپ اس وقت تیری حضور میں ہے، میں سب کے خاندانوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو تیری حضوری میں رکھتا ہوں. خدا باپ ہم سب کی گھریلو مناجات کو، درخواستوں کو اپنی حضور میں قبول فرمانا. اور واپس میں جہاں سے بیماری ہے، جہاں خود کا حالی ہے، پریشانی ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، یسوع کے قادر جلال نام میں خدا باپ اس کو دور کر دے. تو خدا یسوع نے فرمایا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر کر میں صبح ہوں گا. خدا باپ آج جب ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، ہم ساری فکریں اپنی ساری سوچیں تیرے سامنے کرتے ہیں تیرے خاتم کے لیے، ان کے جاننے کے لیے. میں خدا باپ تیری برکت، تیرے روح کی تازگی مانگتا ہوں. آج کے کلام کو جو خدا باپ ان کے وسیلے سب تک پہنچے، ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. اور اس طرح خدا میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے، ملک کے امن اور سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اپنے تمام ان اداروں کے لیے جو خدا ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کا نظر و نسق چلاتے ہیں، ہمارے ملک کا اندرونی فیصلے کرتے ہیں، جو خدا باپ ہمارے ملک کے اندر ترقی کا باعث بنتے ہیں. میں سب کے لیے برکت مانگتا ہوں. اور اس طرح جو خدا باپ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، مہنگائی، کرپشن، خدا باپ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کو روک لے. حالیہ ان واقعات کے لیے جو خدا باپ دہشت گردی کی باعث خدا باپ بچے شہید ہوئے، دیگر لوگ، خدا باپ میں دعا کرتا ہوں ان کے گھرانوں کو بڑی تسلی اور اطمینان بخش. آج کا دن ہم سب کے لیے باعث دعا کو سن قبول کر نصیحت کو. آمین. زبور نمبر 48 گائیں گے. تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے. والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو ساتھ ہی دفتر ہے سنڈے اسکول کے لیے بھیجیں. بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے ضرور بھیجیں. سارے بچوں سے درخواست ہے جو یہاں بیٹھے ہیں سنڈے اسکول کے لیے.
दुआ मांगे। अपने खादिम को दराजी उम्र अता फरमाए ताकि वो ऐसी जगहों में जहाँ वो खिदमत का काम करते हैं, अफ्रीकन लोगों में जो गरीब लोग हैं, खुदा उन्हें उनके लिए इस्तेमाल करता रहे। मिसेज़ नसरीन थॉमस के लिए ख़ास दुआ मांगते हैं। खुदा अपना शाफी हाथ बुलाए, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि एंजियोग्राफी होनी है। आप सब लोग जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जब ये दरख्वास्तें की जाती हैं दुआ के लिए, तो आप अपनी शख्सी दुआ में भी उन्हें याद रखा करें। कोई पता नहीं किस वक्त खुदा ने आपकी दुआ सुननी है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी दुआ ही खुदा सुनेगा। तो बच्चों में से किसी की दुआ खुदा सुन सकता है, आप में से, वायर में से। इसलिए जब रिक्वेस्ट की जाती है, आप ज़रूर उन लोगों के लिए दुआ मांगें। मिसेज़ नसरीन थॉमस के लिए, सबीना बरकत के लिए, मिसेज़ आसमा चौहान के लिए, शहनाज के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई गुड्डू हकीम के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, मिसेज़ मार्था इमैनुअल के लिए, अभिषे आमर के लिए, बहन मुसरत के लिए। जितने लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं, उनका ये ईमान है कि जब आप लोग उनके लिए दुआ करेंगे तो वो सेहत पाएंगे। हम इन सबको दुआ में याद करेंगे और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, और आने वाले दिन के लिए। जो आने वाले दिन है, खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे। अगला इतवार ईद साउद का दिन होगा, इसलिए हम दुआ करते हैं कि वो दिन हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। पास्टर नवीद, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा बादशाहों के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, उस यीशु में प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हमद करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, गुज़िश्ता वक्त की सारी निगहबानी सलामती के लिए कि तूने हम सबको अपनी पास बाहों में महफूज रखा, इब्लीस उसकी सारी हुकूमतों से बचाया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा मुहाफिज है। हर वक्त मैं अपनी निगाह में रखता, तो मैं देखता, जांचता और परखता है। तेरे सारे फज़ल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसके सबब से हम गुनाह पर गालिब रहे, इब्लीस पर गालिब रहे। मेरे आसमान बाप, हम शुक्र करते हैं कि तेरा हाथ हमेशा हमारी तरफ बढ़ा है, तेरा कान तेरे लोगों की तरफ लगा रहता है, और तेरा कलाम हमें बताता है कि जो दुआ ईमान से होगी उसके सबब से मरीज बच जाएगा, और अगर उसके गुनाह भी हो तो वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। आसमान बाप, यीशु के नाम में हम सब यक दिल और यक जुबान होकर इन सभी जिंदगियों के लिए जिनके नाम यहाँ पुकारे गए हैं, और तूने उन नामों को सुना है और तू हमसे कहीं बेहतर उन्हें जानता है, इन सभी जिंदगियों के लिए, इसके अलावा तुम गमज़दा खानदानों के लिए जिसे तसल्ली, इत्मीनान और अकरम हर तरह की शादमानी की दुआ करते हैं। कर यीशु इन सभी बीमारों को, मरीजों को तेरी पास लीन के नीचे लाते हैं, अपने पाक लहू के वसीले से बदल उठो, गुनाह से, बीमारियों से पाक कर कामिल सेहत तेरे लोगों को हासिल हो। रहमान, जिंदगी के जो दिन तेरी तरफ से सभी को मुकर्रर हैं, वो सेहतमंदी के साथ बसर हो। हम सब की दुआ को अपने हुजूर कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। जबूर
67 ज़बूर 67 पहली आयत से 7वीं आयत। अब सब लोग ये हवाला देखें, निकालें। पादरी सुशील आप ये हवाला निकालें, हमारे लिए आप पढ़ेंगे। ज़बूर 67 पहले आयत से 7वीं आयत तसल्ली से निकालें। सफ़र नंबर 564 564 ज़बूर 67 पहली आयत से 7वीं आयत। इसके बाद हम रसूलों के इमाल 16वां बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत, सफ़र नंबर 125 सफ़र नंबर 125 रसूलों के इमाल 16वां बाब 13वीं आयत से 15 आयत। उबैद आप ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। उबैद जाज ये हवाला पढ़ेगा हमारे लिए। फिर हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 433 433 बरकत दे यीशु बरकत दे। इस गीत के बाद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत, सफ़र नंबर 99 पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 22वीं आयत से 29वीं आयत, सफ़र नंबर 99। मेरे हाथ में शादी की एक पुकार है। ईस्टर के साथ साथ जब हम हर इतवार की बात करते हैं, ये छठा इतवार। अगला इतवार ईद सऊद। कितने दिन हो जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद? अगला इतवार कितने दिन? कितने? शाबाश। 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और फिर वादा भी किया रूहुल कुद्स का, और वो रूहुल कुद्स सलामती के लिए भेजा। और इसके बाद फिर हम ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे। अगले इतवार पादरी सुशील मैसेज देंगे ईद सऊद के लिए। हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिन हमारे बरकत का बायस बने। ये जो गुज़रा दिन है, गुज़रे दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले दिनों में 31 मई का दिन तंबाकू नोशी छोड़ने का दिन है। आप में से कोई वादा करता है? भाई है तो मुश्किल काम, बड़ी बुरी इल्लत आई है। कहता है मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटती, कंबल छोड़ता नहीं है मुझे, है ना। कोशिश करें। यकम जून वालिदैन का आलमी दिन होगा। एक तो हमने मनाया ना पिछले दिनों मदर्स डे, ये वालिदैन डे है। और फिर हम जून में फादर्स डे भी मनाएंगे। और हम इन रिश्तों के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में ये जो रिश्ते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ गई हैं। आज ये शुरू नहीं हुआ, शुरू से ही है, क्योंकि ये सच्ची वफ़ा नहीं है। सच्ची वफ़ा जो होती अगर खूनी रिश्तेदार में, तो कभी नहीं बिकता। यूसुफ मिस्र के सच्चा रिश्ता था ना, खूनी रिश्ता था, तो भाइयों ने बेच दिया। इसलिए ये जो खूनी रिश्ते हैं ना, इनमें भी नहीं है। इसलिए आज के कलाम के वसीले से मेरी दुआ है खुदा आपको वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम, ख़ानदानी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जून की 4 तारीख को मासूम बच्चों का आलमी दिन होगा। ये जो खुदा हमें बच्चे देते हैं ना, फिर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। फिर ये जो माहौलियात में तब्दीली आ गई है, 5 जून 7 जून को फिर आलमी खुराक की हिफाजत का दिन है।
क्या मतलब है आलमी खुराक की हिफाजत का दिन? कभी बाहर जाके देखिए, इतना खाना लोग ज़ाया करते हैं, शादियों में बड़ा खाना ज़ाया करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मिलते ही नहीं है, वो कूड़े के ढेर से भी उठा के तो खा लेते हैं। ज़िंदा रहने के लिए खाया करें भाइयों बहनों, आप इसलिए हम ज़िंदा रहे हैं कि खाना ही खाएं, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाया करें। इसलिए खुराक की हिफाजत का दिन है। फिर हमारे खुदा ने चाहा तो ईद उल अज़हा बड़ी ईद होगी। ईदें कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, ये हमें खुशियाँ बख्शते हैं। इसलिए सारे दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ खुश रहें। जब आप गीत गाते हैं तब भी खुश नहीं होते। जो ज़हीन लोग हैं ना, ज़हीन लोग, सारे ज़हीन हैं, ज़हीन लोग खुश मिजाज होते हैं। ज़हीन लोग तो जिनके मुंह पर स्वालक रहती है वो खुश मिजाज नहीं है। हंसा करें, खुश हुआ करें, खुदा का शुक्र अदा किया करें। रात को हम एक बच्चे के लिए दुआ करके आए हैं, उनके घर में। वो बच्चा आज लंदन जाएगा पढ़ने के लिए। हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। भाई शमशेर उनका ये पोता है, तो मैं रात को उनको कह रहा था कि खुदा ने आपके सर पे ताज रखा है। कभी हम लोग नाम लेते थे, कहते फलां बंदा विलायत गया है। कहाँ गया है? आज जब हमारे बच्चे जाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं, तो हमें खुशी होती है। इसलिए खुश हुआ करें। बड़ी मशहूर आयत कोई बता सकता है? मुझे तो घर वाले कई दफ़ा मना करते हैं आप इस आयत को छोड़ भी दें। हर वक्त खुश रहें। फिर कहता हूँ तुम्हारी नरम मिजाजी, ये बड़ा मुश्किल है ना। चलें, आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये तीनों हवाले जिस वक़्त बताए हैं, ज़बूर की किताब 67, ज़रा गौर से सुनना आपने ये हवाला, आज के दिन के लिए मखसूस है। और पादरी सुशील से दरख्वास्त है कि वो इस हवाले की तिलावत हम सब के लिए करें। आज का पहला विर्द, फिर उसके बाद दूसरा विर्द रसूलों के अमाल, फिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील का हवाला। जी पादरी साहब। पहली तिलावत कलाम पाक में लिखा है, खुदा उठे, उसके दुश्मन परागंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हुजूर फना हो जाए। लेकिन सादक खुशी मनाए, वो खुदा के हुजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाए। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदा सराई करो। सहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो। उसका नाम या है और तुम उसके हुजूर शादमान हो। खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दाद रस है। खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है, वो कैदियों को आज़ाद करके इकबाल मंद करता है। लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में गुज़रा, तो ज़मीन कांप उठी। खुदा के हुजूर आसमान गिर पड़ा, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हुजूर, इसराइल के खुदा के हुजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मींह बरसाया, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताज़गी बख्शी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। और सबत के दिन शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत
लुधिया नाम क्रामस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदा ने खोला ताकि पलूस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। Father,
जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो ज़ाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे की, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया कि जब तक हो जाए तुम यकीन करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मैं एक पाक आम सूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सब ने मिलकर होंठों की कुर्बानी तेरे हुजूर गुजरानी, तेरी ताज़ीम की, तेरी सताइश की। अब अपने लोगों को अपना कलाम सुनने के लिए तैयार कर। अपने पाकरू की रहनुमाई अता फरमा। मेरी कमज़ोरी में भी तू अपना ज़ोर बन, ताकि आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ, राहत पाएँ और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा उनके घर में। बच्चों से फिर कहना चाहता हूँ कि संडे स्कूल के लिए जाएं। टीचर्स के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो वक्त निकालती हैं। घर में आपको पता बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है, काबू नहीं आते, लेकिन ये टीचर्स की मेहरबानी है। हम उन्हें कुछ नहीं देते, इसलिए बराए मेहरबानी आप इन बच्चों को खुदा का कलाम सुनने समझने के लिए इनकी मदद किया करें, रहनुमाई किया करें। क्योंकि आज का दौर, जिस दौर में से मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये दौर एक ऐसा दौर है जिसमें मैं और आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उस तरीके से नहीं निभा रहे जिस तरह निभानी चाहिए। इसलिए खुदा का खादिम होते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस की ये सच्चाइयाँ हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। अगर वहाँ लाइट नहीं है, प्रॉब्लम है पंखे की, तो फिर बच्चों को ले आएँ, ऊपर ले आएँ, टीचर्स ले आए बच्चों को। आज का दिन छठा इतवार, आने वाला दिन ईद सऊद। मैं मुक़द्दस यूहन्ना, जिसने रूह कुद्स के बारे में खुदा के पाक रूह की हिदायत के मुआफ़िक ये लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़बान से कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। ये बड़ी बात है जो आज भी दुनिया जिसकी तलाश में है, इत्मीनान है नहीं है। ये बड़ी अहम बातें हैं, ये सलामती की बातें हैं और ये तसल्ली की बातें हैं जो खुदा ने अपने खादिम के वसीले से हम तक पहुँचाई। अब देख रही है कि यूहन्ना खुदा का खादिम
طبیعت کے لحاظ سے کیسا تھا؟ کبھی کبھار میں آپ کہتے ہیں بندہ تو ٹھیک ہی ہے، بس غصے والا ہے۔ میں جب یوحنا کے بارے میں پڑھ رہا تھا، خدا کے خادم کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ یوحنا کی جو شخصیت تھی دلیر آدمی تھا۔ خدا کا خادم دلیر آدمی تھا، جو کچھ اس نے لکھا خدا کی روح کے مطابق الہامی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ آتش فشاں تھا۔ کبھی آتش فشاں سنا ہے؟ جو تو ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں نا، جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں شروع سے یہ سکھایا گیا تھا کہ آتش فشاں ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لاوا اگلتا ہے وہاں سے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کا خادم دلیر بھی تھا، لیکن غیر طرفدار تھا، تیز بڑا تھا، تند مزاج بھی تھا، گرج والا تھا، آواز میں اتنی گرج تھی، تیز مزاج، گسیلا تھا، لیکن اہم بات اعلیٰ مقام کا خواہش مند تھا۔ جو اس نے پایا، اس سے بڑا اعلیٰ مقام کیا ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح اس کے بارے میں صلیب پر بھی کہہ دے کہ آج سے یہ تیری ماں ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، ذمہ دار شخص تھا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذمہ دار بنیں، والدین سے کہنا چاہتا ہوں انہیں ذمہ داریاں دیں، تاکہ یہ بچے ہماری زندگی میں، والدین کی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں خداوند کے تابع رہیں، فرما برداری کریں اور خدا سے روحانی اور جسمانی برکتیں حاصل کریں۔ جو حوالہ رسولوں کے اعمال ہے وہ نکالیں ذرا۔ میں اکثر جب یہ رسولوں کے اعمال خود پڑھتا ہوں تو اپنے اعمال پر بھی غور کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا رہتا ہوں، کسی کو اپنے اعمال کا حساب کیا دیں، کسی کو اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے؟ سوال ہی سارے غلط تھے تو جواب کیا دیتے؟ آج کی دنیا میں، آج کے خاندان میں، آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں یہ باتیں جو یہاں لکھی ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نکالا حوالہ؟ میں بھی نکالنے لگا ہوں، آپ کے لیے نکالوں گا، اس لیے کہ یہ حوالہ آج کا مین ٹروتھ جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال 16واں باب 13ویں آیت سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے لکھا گیا کہ سبت کے دن، کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں جی آج سبت کا دن ہے نا؟ کوئی بتا سکتا ہے سبت کا دن کیا تھا؟ یہودیوں کے درمیان ان کے ایمان کے مطابق جو سبت کا دن ہے وہ ہفتہ ہے، اور آج سبت کا پہلا دن ہے، تو اسے لکھا ہے کہ سبت کا دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے۔ کہاں گئے جی؟ ندی دیکھی ہے کبھی کسی نے؟ ندی کنارے بیٹھا بندیا تے پر نہ سکیوں بک آساں تیریاں لگیاں رہنیاں تے ندی نے جانا سکھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نجات، رہائی، آزادی، چھٹکارا۔ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وقت پہ کر لیں، بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے کہ وقت ہاتھ سے گزر گیا۔ تو خدا کے کلام میں لکھے وہ ندی کنارے گئے، کیا لینے کے لیے؟ دعا کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، خاموش جگہ جہاں کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ کہاں پہ؟ ندی کے کنارے۔ اور یہاں چرچ کے اندر نہیں آتے، خواتین چرچ کے اندر نہیں آتے، ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، چرچ میں نہیں آتی، ندی کے کنارے۔ اس وقت جگہ نہیں تھی، خاموش جگہ تھی۔ جب وہاں گئے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ خدا کے انتظام دیکھیں،
اور تھواتیرا جگہ کا نام. تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. کرمزی کلر، میں تو ویسے ہی کلر بلائنڈ ہوں. یہ سرخ رنگ کا ایک آبی کیڑا ہے جس سے سرخ رنگ نکالا جاتا ہے، اور کرمز مہنگی چیز ہے جو وہ بیچتی تھی. اس کا دل خدا نے کھولا، کام کرتی تھی تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے. جو خدا کا خادم باتیں کر رہا تھا اس پہ توجہ کرے. اس نے پورے دھیان سے خدا کے کلام کو سنا، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا، گھرانے سمیت بپتسمہ لیا، تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. جس کی سوچ بدل جاتی ہے، جس کا رویہ بدل جاتا ہے، جس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، پھر اس کا مزاج ہی دوسروں سے فرق ہو جاتا ہے. ہمارے مزاج وہی رہتے ہیں، ہم بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خدمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کے خادم دعائی کر رہے تھے، خدا کا کلام پیش کر رہے تھے. اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تو آپ مجھے خدا کی بندی سمجھتے ہیں، ایماندار بندی سمجھتے ہیں. ایمانداری کا مطلب ہے کہ ایمان رکھنے والی کس پر؟ مسیح پر. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے پھر میرے گھر آئیں. کیا کرنا ہے بھائی؟ خدمت کرنی ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا بد روح کے بارے میں اور عام روح کے بارے میں. سنا کریں، باخبر رہیں. میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو باہر سے سیکھتا ہوں، جو لوگوں سے سیکھتا ہوں، جو بچوں سے سیکھتا ہوں، جو یہ مزدور باہر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سیکھتا ہوں. سیکھنے کی روح پیدا کریں اپنے اندر، سکھانے کی کوشش نہ کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. خدا کی بندی، اس میں غیب دان روح تھی اور وہ اپنے مالکوں کے لیے کام کرتی تھی. ایک شکاری کتا خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا. غور سے سنیں، چھوٹی سی بات ہے، پکڑا نہیں گیا، رک گیا. کیا لگا یار سن، میں آپ کو نہیں پکڑتا. کتا کس کو کہتا ہے؟ رک جا، میری بات تو سن. وجہ کیا ہے؟ میری اتنی لمبی ٹانگیں ہیں، میں بھاگ رہا ہوں تیرے پیچھے، تو میرے قابو نہیں آ رہا. آپ چھوٹے سے ہیں، چھوٹی ٹانگیں ہیں تیری، تو مجھ سے پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ خرگوش کا جواب سنیں، گیلری والے سنیں، بہت سامنے جو جوان ہے. خرگوش نے کہا بھائی میں اپنے لیے بھاگ رہا ہوں، میں اور تو کسی کے لیے بھاگ رہا ہے. تو مالک کے لیے بھاگ رہا ہے، کسی اور کے لیے بھاگ رہا ہے، میں اپنے لیے بھاگ رہا ہوں. آپ اپنے لیے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھیں. دیکھیں آپ ترقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے.
किसी के लिए ना भागे। आज की दुनिया इंसान परस्त हो चुकी है, आज की दुनिया खुदा परस्त नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने लिए भागे। ये गीत बड़ा अच्छा जो गाया गया, यीशु बरकत दे, तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। अगर आप उम्मीद लेकर आए हैं खुदा के घर में, फिर आप लेके जाएंगे। अगर आपका ईमान भरोसा तवक्कुल है और अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए आए हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सकें, उसके हाथ छोटे नहीं कि वो मुझे और आपको बचा ना सके। मैं और आप शिफा पा सकते हैं। कभी भाई दो जो दुआ कर रहे थे ना, ज़हनी बीमारी, हाँ आज का इंसान ज़हनी बीमार है। लोग की क्या आएंगे, हम लोगों से डरते रहते हैं। यही वजह है आज की दुनिया में, आज के दौर में खुदगर्जी है, जिसके सबब से खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए ये लिखा गया कि वो लेडी, वो खातून जो किसी के लिए काम करती थी, गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। किसी के लिए कमाती थी, बॉस के लिए कमाती थी, मालिकों के लिए कमाती थी, लेकिन गैब गोई से वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, ये हैं खुदा के बंदे। दूसरी ख़वातीन से भी इन्होंने कहा कि ये खुदा के बंदे, ये है पहचान, ये है तमीज़, जो आज की दुनिया में नहीं है। हम हर एक को कह देते हाँ उधर कलाम, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि वो बिदती तालीम है, वो गलत तालीम है। एक ऐसी खातून जिसके अंदर गैब गोई की रूह थी, वो लोगों को बताती है कि ये खुदा के खादिम हैं जो आपको खुदा का कलाम सुना रहे हैं। इससे पहले यही खुदा के खादिम जा रहे थे तो पकड़े गए। उन्होंने कहा कि यीशु के नाम की मनादी क्यों करते भाई, और उन्होंने खुदा के इन खादमों को कैद भी कर दिया और सख्ती के साथ उनके पांव गांठ दिए लकड़ी में, भाग न सके। लेकिन वो खुदा की हम्द कर रहे थे। कौन कौन थे, कोई बता सकता है? पौलुस और सीलास। बंदा मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, कैद में हो, फिर भी खुदा की हम्द करे, उसकी सताइश कर रहे थे। और जब वो खुदा की हम्द और सताइश कर रहे थे, ताज़ीम कर रहे थे, तो वो आज़ाद थे। तो वहाँ का जो दरोगा था वो परेशान हो गया कि ये शायद भागे हैं। उन्होंने कहा ना घबराना, हम इधर ही हैं, भागे नहीं हैं, आज़ाद है लेकिन भागे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा साहब वो अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा था, तू क्या कर? बोले ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अभी जो मैंने पुकार दी है ना भाई गफूर की बेटी की, मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। और लड़का जहाँ रहता है पता क्या लिखा है उसके एड्रेस पे? निजातपुरा। क्या लिखा है? निजातपुरा। देखा कभी आपने? निजातपुरा है कहाँ पे? सांदे लाहौर में निजातपुरा। मैं और आप अगर निजात हासिल करना चाहते हैं, रिहाई हासिल करना चाहते हैं, छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, गुनाह की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं, ये निजातपुरा है। यीशु के पास आए और पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा हम इधर ही हैं। तो उसने कहा साहब मैं क्या करूं, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं और आप आंखों से भी देख लेते हैं, फिर भी यकीन नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा तू ईमान तो ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, आज़ादी पाएगा, छुटकारा हासिल करेगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, कौन सी रूह से? कौन सी रूह से? जो गैबदान थी, जो गैबी थी। पौलुस ने नोट किया और खुदा के कलाम में लिखा है पौलुस रसूल ने फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई।
وہ لڑکی آزاد ہو گئی، وہ رہائی پا گئی، نجات پا گئی۔ کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع المسیح کا وہ شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس نے آزادی پائی، رہائی پائی، چھٹکارا پایا، شفا پائی۔ میں اور آپ شفا کیوں نہیں پاتے؟ میں اور آپ ذہنی بیمار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اور یسوع مسیح کے بارے میں تو کتنے 100 سال پہلے لکھا گیا، کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا یہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتے؟ میں اور آپ شفا اس لیے نہیں پاتے، ایمان کی کمزوری تو ہے۔ ایک دفعہ کال پڑ گیا، خشک سالی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، خدا کے خادموں نے بھی دعائیں شروع کر دی، لوگوں سے بھی کہا دعا کریں تاکہ بارش آئے۔ کہاں جا کے اکٹھے ہوں؟ کسی میدان میں۔ چلتے ہیں سارے اکٹھے، سب چلے۔ ایک بچی، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، وہ کھیل رہی تھی چھتری سے۔ انہوں نے کہا چھتری کیوں لے لیا؟ اتنی تو دھوپ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ کاش میرا اور آپ کا ایمان آج اس وقت ایسا ہو، تو پھر آپ پہاڑ کو بھی کہیں گے نا پیچھے ہٹ جائے، ہو جائے گا۔ پھر آپ گھر والوں سے کہیں گے نا ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اب کہیں گے کہ ان کی ذہن، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا، آپ دیکھیں دنیا داری، مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی، تو پولس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس کھینچ کر لے گئے، ترو کر لے گئے کہ انہوں نے کیا کیا بھائی؟ یہ ہمارے لیے کماتی تھی، اس کے اندر کی جو روح تھی، جو غیبی تھی، وہ کما کے ہمیں دیتی تھی۔ تو الزام لگا دیا۔ پولس اور سلاس اندر چلے گئے، لیکن خدا کی تمجید کرتے رہے، اور خدا نے انہیں آزادی، رہائی اور چھٹکارا بخش دیا۔ آج کی دنیا میں جب نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، مشکلات ہیں، آفتیں ہیں، جھکڑ ہے، طوفان ہیں، میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جنگ زدہ علاقوں میں بھی خدا کے کلام میں یہ ساری باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے لکھی گئیں کہ اگر دل سے میں اور آپ اس طرح کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پولس اور سلاس مشکل میں تھے، قید خانہ میں تھے، بینت بھی لگے تھے انہیں، لیکن دعا کر رہے تھے، خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی بھی سن رہے تھے۔ اور بڑا بھونچال آیا۔ کس وجہ سے بھونچال آ گیا؟ نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کر رہا ہوں، قدرتی آفات کی بات کر رہا ہوں۔ کس لیے بھونچال آ گیا؟ وہ جگہ ہی ہل گئی، کیونکہ خدا کے خادم روح اور سچائی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے، ستائش کر رہے تھے، تمجید کر رہے تھے۔ خدا نے انہیں وہاں سے بھی نجات دی، رہائی دی، آزادی دی، چھٹکارا دیا۔ آج بھی یہ قوم، یہ ملک، یہ دنیا، میں اور آپ، ہمارے گھرانے، ہمارے جوان، ہمارے بچے ان علتوں سے، ان غلط عادات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ ایمان کے ساتھ ان کے لیے دعا اور عبادت کرتے رہیں۔ بعض اوقات جو اطمینان ہے، جس کی بات شروع میں نے کی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، یہ ہے بڑی روحانی بات۔ بعض اوقات اس دنیا میں، ان ایام میں اور آپ اطمینان کیوں نہیں پاتے؟ ہم سوچتے نیگیٹو ہیں، ہماری سوچ منفی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ لیکن میں آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتانے لگا ہوں۔ بعض اوقات اطمینان جو ہے، سکون جو ہے، وہ دوائی کی وجہ سے نہیں ملتا۔ یہ نرسز بیٹھی ہوئی ہیں، ڈائزاپام دے دے سکون آ جائے گا نا، سو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میڈیسن نہیں خرید سکتے، تو پھر بعض اوقات اطمینان اور سکون کے لیے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پرخلوص احساس بھرے الفاظوں سے دوسرا بندہ شفا پا جاتا ہے۔ ان کی ضرورت ہے، جو آج میرے اور آپ کے لفظوں میں نہیں ہے۔ الفاظوں میں بڑی قوت ہے،
काश मैं और आप एक दूसरे के साथ अपने लहजे में मिठास पैदा करें, जो नहीं है मेरे में भी नहीं है, सही मैं आपको बताऊँ। हाँ, अपनी बात कर, अगर मेरे और आपके लहजे में मिठास आ जाए तो मैं और आप, हमारे अजीज़ रिश्तेदार जिनके साथ मेरे और आपके ताल्लुक़ हैं, रिश्ते हैं, वो शिफा भी पा सकते हैं। लहजे से, रवैये से, गुफ्तगू से। और जब वो ख़तून जो दूसरों के लिए कमाती थी वो तब्दील हो गई तो मालिकों को बुरा लगा। बेशक आज मुझे मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे ऊपर लोग काम करते हैं, जो मेरे साथी हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, अगर वो नाराज़ भी हो जाए तो उनकी नाराज़गी की फ़िक्र न करें। खुदा पर भरोसा रखें। निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम, ज़िंदगी का पैगाम जो आप सुनते हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को दें। यही एहसास के रिश्ते हैं। इसीलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे ये कहूँगा कि आप हमेशा खुश मिजाज रहें, क्योंकि ज़हीन लोग ही खुश मिजाज होते हैं और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। पौलुस और सैलास उन लोगों के लिए बाबरकत ठहरे जो तलाश में थे कि हमें सुकून मिले और तसल्ली मिले। तूफ़ानी हवाएं हों, गरज घटाएँ हों, तूफ़ान में कश्ती हो, तिनके सस्ती है, फिर भी मेरा और आपका सहारा यीशु है। वो मुझे और आपको तूफ़ानों से भी बचा लेता है, मेरे मर्ज़ का शाफ़ी है। जो इन दिनों में हमें मर्ज़ लगी हुई है ना, दो तीन चीज़ें बड़ी अजीब हैं, मर्ज़, कर्ज़ और ये तीनों चीज़ें बड़ी ख़राब करती है मुझे और आपको। और मेरे मर्ज़ का शाफ़ी है, तेरा फजल ही काफ़ी है। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भगोती हैं, मुझे दामन छूने दे। दामन छू के लोग छिपा पा जाते हैं। काश मैं और आप इस काबिल तो हों कि दामन ही छू लें और उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचे और हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दें। खुदा उनका शुक्र अदा करें, शिफा पाए, रिहाई पाए, आज़ादी पाए। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में कलाम के लिए, आज के दिन के लिए। तेरे नाम को मुबारक करते हैं, तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को समझने की तौफीक दे। एक एक लफ्ज़ को अपने दिलों में नक्श करे, 100% फल पाए। जितने लोग अपनी इल्तिजाए तमन्ने ले आए हैं, जहाँ से कोई खासियात हो जाए, जोड़ियाँ बढ़ जाए और कसरत की जिंदगी पाए। मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के नाम से, आमीन आमीन। ज़बूर नंबर 40 गाएंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। इसी ज़बूर के दौरान
सारी हलीमी और खुदबंदी के साथ हम सब अपने आप को तेरे हुजूर रखते हुए दुआ करते हैं, तो हम सब को अपने हुजूर कबूल फरमा। इन हदीयों को जो हम सब ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया, अपने हुजूर कबूल फरमा। इस हदीये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। शुक्रगुजारी को सुन खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 13, सब निकालें। आइए अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए अपने उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आइए एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हाजिर जमायत के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की सब बोले करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। ऐ खुदा मुक़द्दस तेरा ही जलाल, खुदा मुझसे न कहा है, बनाने वाला भी है, आलम वाला का होशना। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसकी दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर, तूफ़ान ज़दा इलाकों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीतने का इकरार करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। ऐ मसीह तेरा इकरार। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ करें और कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है।
इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगे रहते हैं कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको ये दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसका दस्तरखान तैयार है। तरतीब के साथ आएँ।
विश्वास का भी मौका है, आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ ना सकते हो, अपना हाल दिखाएं ताकि हम कुछ लोगों के लिए आपके पास आ सकते हैं। अब जबकि हम ईमान से मसीह के अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हमें उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहिर हैं, हम तेरे शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुज़राते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारे मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाद हमारे खुदा की। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा की की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें और कादिर खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम इज़्ज़तकार रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, बीमारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा के खादिम होते हुए आप सबके लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं जिसका आप सलामती के साथ सलामती घर में आए, वो भी दे, वो बरकत लेकर वापस अपने घर सलामती के साथ जाएँ। अगला इतवार सऊद का इतवार होगा, मैं आपको तैयार करें ताकि हम खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जीतना और हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का इंतजाम करना उसके लिए शुक्र करें।